السلام علیکم ناظرین، KB نیوز کی مارننگ خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ ایفیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ تلنگانہ حکومت نے 9 میڈیکل کالجز اور ان سے ملحقہ سرکاری جنرل اسپتالوں میں 3897 عہدوں کو پُر کرنے کی اجازت دی ہے۔ راجنا، سرسلہ، کاماریڈی، وقارآباد، کھمم، کریم نگر، جے شنکر، بھوپالپلی، کمرم بھیم، آصف آباد، جنگاؤں اور نرمل کے 9 نئے میڈیکل کالجز اور ملحقہ گورنمنٹ جنرل اسپتالوں میں سے ہر کالج کے لیے 433 عہدے منظور کیے گئے ہیں۔ وزیر ہریش راؤ نے اس سلسلے میں ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ میڈیکل کالجوں میں نئے عہدوں کی منظوری پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی قیادت میں صحت مند تلنگانہ نے ایک اور قدم آگے بڑھایا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہر ایک کو علاج کی سہولت دستیاب کروانے کی سمت اقدامات کیے جا رہے۔ تلنگانہ کے وزیر بلدی نظم و نسق KT راما راؤ نے پیشو نلگنڈا ضلع میں بہبودی اسکیمات اور ترقیاتی پروگراموں پر عمل کے سلسلے میں تفصیلی جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اس اجلاس میں منگوڑ حلقے کے ترقیاتی کاموں کے منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے محکمہ صحت کے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ منگوڑ میں 100 بستروں والا اسپتال قائم کرنے کی تجویز پیش کرے۔ انہوں نے محکمہ عمارت و شعرا کے عہدیداروں سے سڑکوں کی حالت کے بارے میں استفسارات کیے اور سڑکوں کی مرمت کے لیے تجویز پیش کرنے کی بھی ہدایت دی۔ ساتھ ہی وزیر موصوف نے نامپلی، مرری گڈا، چنڈور اور دیگر علاقوں میں سڑکوں کے ایسے کاموں کے آغاز کی بھی عہدیداروں کو ہدایت دی جن کی منظوری پہلے ہی ہو چکی ہے۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے چارمینار تا لاڑ بازار سڑک پر سیمنٹ کے بڑے بلاکس ڈال کر راستہ روک دیا، جس کی وجہ سے عوام بالخصوص پیدل راہ گیروں کو لاڑ بازار آنے میں سخت مشکلات پیش آ رہی۔ لاڑ بازار کے تاجرین کا کہنا ہے کہ ٹریفک پولیس کی جانب سے سڑک بند کر دینے سے ان کا کاروبار سخت متاثر ہو رہا، کیونکہ گاہکوں کو لاڑ بازار آنے کا راستہ نہیں ہے۔ سیمنٹ کے بلاکس کے ذریعے رکاوٹیں کھڑی کرنے سے ایک شخص بڑی مشکل سے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ بیرونی سیاح جو چارمینار اور تاریخی عمارتوں کا مشاہدہ کرنے آتے ہیں، وہ لاڑ بازار سے خواتین کے آرائش، ملبوسات اور چوڑیاں و دیگر اشیاء خرید کر بطور حیدرآباد کی نشانی ساتھ لے جاتے ہیں۔ لیکن جب سے پیڈسٹرین پروجیکٹ کا کام شروع ہوا ہے، لاڑ بازار کے راستے پر رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں۔ 5 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے، آج تک پیڈسٹرین پروجیکٹ کا کام مکمل نہیں کیا گیا۔ چوک سے لاڑ بازار آنے کے راستے پر بھی رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں۔ اس کے باوجود موٹر سائیکلیں، آٹو رکشا اور جلوخانہ سے لاڑ بازار میں داخل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے دن بھر ٹریفک جام رہتی ہے۔ پیدل گاہکوں کو چلنے کے لیے راستہ نہیں رہتا، جس کے نتیجے میں لاڑ بازار کا کاروبار شدید متاثر ہو رہا۔ بینگلز دکان کے مالک محمد شریف نے بتایا کہ پیڈسٹرین پروجیکٹ کی عدم تکمیل سے لاڑ بازار کا تقریباً 80% کاروبار متاثر ہو رہا۔ GHMC کی جانب سے ہر سال پیڈسٹرین پروجیکٹ کا کام شروع کیا جاتا ہے، چند دن بعد تعمیری کام کو نامکمل چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ آج تک اس پروجیکٹ کا کام مکمل نہیں کیا گیا۔ چارمینار کی جانب سے گاہکوں بالخصوص سیاحوں کو لاڑ بازار میں داخل ہونے کے لیے سخت مشکلات پیش آ رہی۔ شہر میں ووٹر رجسٹریشن کے ضمن میں مختلف کالجز کے طلباء کی جانب سے شروع کی گئی بیداری مہم متاثر کن ہے۔ ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر و کمشنر GHMC کی جانب سے ووٹر لسٹ میں ناموں کے اندراج سے متعلق مختلف کالجز کے طلباء کی جانب سے شہر کے مختلف مقامات پر بیداری مہم چلائی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں AMS کالج کے طلباء کی جانب سے IMAX تھیٹر میں اور نظم کالج کے طلباء نے ارم منزل میٹرو ریل اسٹیشن پر بیداری مہم میں حصہ لیا۔ اس مہم کے دوران طلباء نے IMAX تھیٹر اور میٹرو ریل اسٹیشن آنے والوں کو ووٹر لسٹ میں نام کے رجسٹریشن، آدھار لنک کرنے، فہرست میں موجود نام و پتے کی غلطیوں کو دور کرنے، پتے کی تبدیلی، شناختی کارڈ میں تبدیلی اور معذور افراد کی شناخت کے سلسلے میں رابطے کی رہنمائی کرتے ہوئے سب کو متاثر کیا۔ بالخصوص سمر ریویژن 2023 پروگرام کے تحت 1 جنوری 2023 کو 18 سال مکمل کرنے والوں کے لیے ووٹر رجسٹریشن کے لیے فارم 6 اور ووٹر شناختی کارڈ کے لیے فارم 6
ग्रुप्स बी के जरिए अंदराज करने के तरीक़ेकार से वाकिफ करवाया। इस सिलसिले में बूथ लेवल ऑफिसर से राब्ता पैदा करने या हेल्पलाइन ऐप के जरिए रजिस्टर करने और वेबसाइट पर वोटर लिस्ट में नाम चेक करने के लिए रहनुमाई की गई। पुरुषों में सेक्स से संबंधित ज्यादातर समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या इरेक्टाइल डिसफंक्शन या यौनांगों की शिथिलता माना जाता है। और समस्याओं का समाधान के रूप में आयुर्वेद की ऐसी शक्ति लेकर आए हैं जिसका नाम है शक्ति प्लस। शक्ति प्लस आपकी शारीरिक शक्ति में जबरदस्त वृद्धि करता है और आपके वैवाहिक जीवन को भरपूर आनंद से भर देता है। शक्ति प्लस स्त्री और पुरुषों के शरीर में जाकर उनकी काम वासना में वृद्धि करता है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में 10वें दिन उज्जैन जिले के झालरा गांव से शुरू हुई, जो सुबह आगरमालवा जिले में दाखिल हो गई। राहुल गांधी की क़ियादत में पैदल यात्रा सुबह 6 बजे के करीब उज्जैन जिले के झालरा गांव से शुरू हुई। यात्रा में 120 बाकायदा यात्रियों के अलावा रियासती कांग्रेस के सदर कमलनाथ, साबिक वज़ीर आला और यात्रा के कोऑर्डिनेटर दिग्विजय सिंह, रियासती कांग्रेस के साबिक सदर अरुण यादव, रियासती कांग्रेस के ओहदेदार, सैकड़ों सीनियर लीडर और हजारों कारकुनान भी शामिल हैं। यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ कई ख्वातीन कांग्रेस लीडरान भी मौजूद नजर आई, जिनमें ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की साबिक सदर शोभा ओझा और साबिक MP मीनाक्षी नटराजन भी शामिल थी। साबिक मरकजी वजीर अरुण यादव और साबिक रियासती वजीर जेतू पटवारी ने भी यात्रा में शिरकत की। मंदसौर से लोकसभा की साबिक रुकन नटराजन ने बताया कि यात्रा का थीम ख्वातीन के साथ चहलकदमी, वॉक विद वुमेन है। चाय के वक्फे के दौरान गांधी ने थीम के एक हिस्से के तौर पर मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाली ख्वातीन के ग्रुप से बातचीत की, जिनमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और कारकुनान कांग्रेस भी शामिल थे। इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच के पहले दिन 506 रन बनाकर एक ही दिन में सबसे ज्यादा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला करते हुए 75 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 506 रन बनाए। इससे कबल टेस्ट मैच के पहले दिन सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के पास था, जिसने 1910 में सिडनी में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 494 रन बनाए थे। इसके साथ ही ओपनर्स जैक करोली और बेन डेक्ट ने सेंचुरियां स्कोर करने के बाद हैरी ब्रॉक और ओली पॉप ने भी सेंचुरियां बनाई। यह पहला मौका है कि टेस्ट मैच के पहले दिन 4 सेंचुरियां स्कोर की गई। दरअसल ब्रॉक ने डेब्यू करने वाले सऊद शकील के एक ओवर में 6 चौके लगाए। वो टेस्ट मैच में ऐसा करने वाले सिर्फ 5वें बल्लेबाज बन गए। इससे कबल संदीप पाटिल, क्रिस गेल, राम नरेश सरून और संत जयसूर्या ये कारनामा अंजाम दे चुके हैं। पुरुषों में सेक्स से संबंधित ज्यादातर समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या इरेक्टाइल डिसफंक्शन या यौनांगों की शिथिलता माना जाता है। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त संजीव और एक ऐसी शक्ति लेकर आए हैं जिसका नाम है शक्ति प्लस। शक्ति प्लस आपकी शारीरिक शक्ति में जबरदस्त वृद्धि करता है और आपके वैवाहिक जीवन को भरपूर आनंद से भर देता है। తంత్ర మంత్ర యంత్రకి सम्राट బాబా ఆజాన్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. My address, Baba Ajam Khan Bengali, Malakpet, Hyderabad. Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, Senior Experienced Orthopedic Surgeon, Bone Fracture, Joint Replacement, Hip Replacement और Spine Surgery कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है,
اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔ اسی کے ساتھ KBN نیوز کا مارننگ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔